मीडिया बंधुमान को अंग्रेज दल तरफ गो तरफ समस्त को धन्यवाद मैंने आम सागर आम मीडिया सेंटर चेयरमैन आम छात्र नेता आम बहुत पुराना सांबादिक बंधु छात्र आज सारा भारत चर्चार विषय चर्चा होगी ओडिया अस्मिता जो सरकार आसीला ओडिया जाति जो सरकार आसीला से सरकार ओडिया जातिर स्वाभिमान को पताघात ओडिया जाति ओडिशा सारा ओडिशा लज्जित आज धर्मेंद्र प्रधान पाई सारा ओडिशा आज लज्जित कारण अपन जानती 10 वर्ष 89 थर प्रसलिक घटना एवं डिसाइड कर धर्मेंद्र प्रधान समय धर्मेंद्र प्रधान समय बहु बार प्रश्न लिख कर धर्मेंद्र प्रधान भ्रुक्षेप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य चिंता यहाँ प्रमाणित करुच्ची गत काली सुप्रीम कोर्ट जो भर्सना कर धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता दृष्टि से इस्तीफा देवा दरकार एवं ओडिशावासी आम ओडिया पिला 20 सांसद कोड़े सांसद भितर आम जहाँ अनुभव कर पार्टी खोलुनी आज राज्य महिला सुरक्षित एवं विभिन्न प्रसंग महिला बिल आरक्षण बिल 33% गोटे भी सांसद पार्टी खोली कहले ओडिशार जो क्षति होती प्रोटेक्शन दबाई गोटे भी सांसद मंत्री कहले या जो निर्लज या जो लज्जाजनक कथा ओडिशा को बिक्री कर प्रधानमंत्री पाद तले ओडिशार प्रधानमंत्री पाद तले आदानी पाद तले ओडिशार खनि खाल आरंभ कर स्वाभिमान आरंभ कर सब जलांजलि सब पात्र अजाड़ी से जहाँ चाहिए ये ओडिशार एमपी मंत्री विधायक देखुना से कहले बोले कई विदेश जीवन ओडिशार मुख्य शासन सब विदेश विदेश जीवे एक प्रमाणित करे प्रधानमंत्री कथा को ओडिशा सचिवालय ग्रहण करना ओडिशा देखी मुख्य शासन सचिव ग्रहण करना लज्जाजनक कथा गोटे कहता है जातीय एजेंसी मेरिट प्रश्न उठुची अदालत अदालत ग्रहण कर लज्जा लगे कहूनी सरकार जोटा प्रिय राहुल गांधी आम क्रांतिकारी नेता राहुल गांधी बारंबार प्रश्न उठाऊ बारंबार एक प्रश्न कर ना प्रधानमंत्री उत्तर रखते ना शिक्षा मंत्री उत्तर रखते गालुआनी जो गालुआनी थाए से गालुआनी
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗାଲୁଆମି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କେ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ନିର୍ଲଜ ସରକାର, ଏ ସରକାର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିପଦରେ ପକେଇବ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା CBSEର ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଜି ବିପଦ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ ଆଜି ରିକରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭୀଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୀଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ତାକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନ୍ସିରେ ଜିତିକି ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଜ ଶର୍ମ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ।